तो आम से जगटा को जा जगह जाकि बनवा ये रिक्स अच्छी तो आम तो फाइनाल आम आसिक पहुँच जाए सुनामणि बीच देखते लोक एपटे पिकनिक चलती आपटे एमती किसी अच्छी नजारा नजारा देखते एमती किसी ये ना बास नदीटा से आसिक टोर नहीं बुली टे चौड़ा रास्ताटा माने ये जगटा चौड़ा आ पहाड़ टे अच्छी तो सहीटा देखापी भल आउटे पहाड़ सेपटे पहाड़ देखो पिकनिक पूरा भोजी भात पूरा चलती जुआड़े देखिए पिकनिक बुलाबुली बहुत आसछन्ति तो आम भी आसचु देखते मो नानी आमर चिंगुड़ आ भाणजी भणजा अच्छा आम पानी पाक जा तो चलते पानी पाक जा एगुड़ा देखते पथर गुड़ा छिड़ा दिया पथर गुड़ा देखते यहाँ लोक मैंने ठिया करमती किसी अच्छी ये राति रे कैंप करा तो एबे कैंप करानी ए सडनली गोटे 2-4 दिन तले गोटे मर्डर हो लेडीज माने कि रेप केस मर्डर तो युड़ा राति रे कैंप बनई कि रहा माने कि ये माने रही पारे तो राति से गुड़ा कैनसल हो गला से रही पारे राति केवल दिन में ही भोजी भात करके एंजॉय करियो एमती किसी तो अच्छी नजारा तो फाइनाली मुझे आसिक पानी पाखर पहुँचाई देख पारे तो पानी पाखर मुझे तो खरा टे पूरा जोर हो ना तो से माने भल देखा ये खाल भी बेसी ना जो पानी छिड़ा ना बेसी खाल भी नहीं लोक मैंने सेपटे अच्छा पटे देखा सेपटू खराटा पड़ी ना देखा जाऊनी तो लोक मैंने सेपटे बुलाबुली कर तो जगह तो एमती किसी अच्छी खरा हो ठीक से जना पड़ना मोर मोबाइल भाई एत दामिकिया ना भल क्लीयर देखा जमी अच्छी टे आडजस्ट कर देखापी कौन कहनी नमस्कार भाई भूणी मानक मोर आउट नुआ वीडियो को स्वागत जनाऊँ तो मु रघुनाथ महंत तो वीडियो भल लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करदे जो मैंने प्रथम थर कर तो सब्सक्राइबटा निहाती करेंगे तो सब्सक्राइब कले कहीं मत भल लगे आहरी वीडियो माने बनवाई तो चलते देखी एंजॉय करूँ जगह चलतु एमती किसी तो अच्छी आमर चिंगुड़ी पड़ी आसला पानी पाक तो यार हेयर स्टाइल मत भल लगे देखो चुटी गुड़ा से सारा डम माने ये बुढ़िया बड़ बड़ कर छोट छोटा भल होता ये केवे देखी नाला ये झनामणि तो मुझे देखी नी तो या मुझे सांग नहीं पड़ी आसली तो देखी नाला ना जेहेतु तो सेपटे लोक अच्छा युवा देखो सेपटे आम जा बुलाबुली करा से देखो से पटे जा तो सेपटे जा फोटो फोटो दीटा उठेगा आउ या कम पचारिया प्रथम थर आसिक तो केमती लगला भल आउ भल कहले कौन केमती आसिक माने आमर भीमकुंड टाइप रो लगुच कि नहीं तो भाई आमर भीमकुंड पाखे घर तो जो भाई मैंने जानी ना तो जानी जानी रखु तो चलते आम सेपटे बुलाप चल फोटो फोटो दिटा उठा आ मो भौणी मैंने पिकनिक आसर माने कि आस 10-12 जन केत जन मुझे जानी ना से मैंने स्टाफ सब आस तो चल मु भाणजी आमर भणजा को मुझे नापी आसी आम घरे रुहति तो नहीं पलैबी तो सेपटे चलते जापटे बेसी ये अच्छी चल तो फाइनाल आम से करूँ से गुड़ा देख जोड़ा लोक गुड़ा ये छिड़ा ना से पथर पाखे देख पथर गुड़ा भी ये देख पथर गुड़ा छिड़ा तो सही थी आम एपटे एपटे बुलिकी चली चलिका एपटे पलि आस ये पहुँच सेपटे नजारा टे देखी दिंतु आपटे आम ये फोटो टे भल लगे तो ये उठेबापी से पलि आस फोटो दीटा ये भल कि उठेबा देखो नजारा तो एमती किसी अच्छी खरा जेहेतु जोर टे ना मोर फेस भी क्लीयर क्लीयर आसुनी ना तो देखिए फोटो तो आम उठेनु उठेबा सेपटे जाइए नजारा अच्छी जगह भल कहीं
ଭଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କଷ୍ଟମର ପିଲା ଆସନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ଭଲସେ ଚାଲିଛି। ମୋର ଭଏସ୍ ଆସୁଥିବ କି ନାହିଁ ମୋର ଭଏସ୍ ତ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କିଛି କିଣିନାଉ ଯାହା ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ ଆଉ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଖତରନାକ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ସେପଟେ ଯାଉଛି ପୁରା ଏଇଟା ଏଇ ନଦୀଟା ଆମର ଭୀମକୁଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ତ ଆଧାର ତ ଏମିତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା ନା ଏଇଠୁ ହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଆଉ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ସେପଟକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେଇ ଯେଉଁଗୁଟା ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ନା ଏପଟେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯାଇକି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇଠୁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଉଠେଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଉ ତାପରେ ଆଗରୁ ଗଲାବେଳେ ସେପଟେ କେତେ ଲୋକ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଇକ୍ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ନଦୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆଉ ତ ସେଇଠି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବା। ସେମାନେ ସେଇଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଆମେ ବି ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବା। ଆଉ ସୁନାମଣି ବିଚ୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ। ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିକି ଆମେ ଏପଟେ ପଳାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଏଇଠି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା କେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ହେଲା କି ଦେଖାଉଛି ଏବେ। ଭାଇମାନେ ପିକନିକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା କରିକି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକେଇକି ସାଇଜରେ ପଡ଼ିକି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖରାପ ଲାଗେନି। ଓ ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ସବୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଖୋଲି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଠି କୋଇଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିବେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଖୋଲି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ଭାଇ ଦେଖିବା ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଏଠି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ମାନେ ହେଇଛି ଯେ ହାଇଲାଇଟ୍ ତ ତଥାପି ଏଠି ଇଏ ପିଲା ଜଗୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାନେ କି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କୋଇଲା ବାଲା ପିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର କି 2 କିଲୋମିଟର କେତେ ହେବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସୁଛୁ ନା ସେଇ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଦୁଇଟା। ସେଇଠି ଖାଲି ପଇସା ଜଷ୍ଟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆଉ ତ ଆଉ ଏଠି କୋଇଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ତ ଟିକେ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିକି ପକେଇକି ପୋଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଦେବେ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ ବି ଚାଲିବ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ତ ଦୂଷିତ କରିବେ ନା ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସେମିତି କିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଥର ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିକି। ତାପରେ ଆମର ଭାଣିଜୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପିକନିକ୍ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ଉପରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଯାଇସାରେ ଏଇଠି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ ଆମେ ସେଇପଟେ ଥିଲୁ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରଖିପାରିଲା ଆଉ ଆମେ ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛୁ। ସେପଟେ ପିକନିକ୍ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଆମର ଭାଣିଜୀମାନେ ଖାଇକି ଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇବେ ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଏଇପଟେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କଲା ମାନେ ଏଠି ଇଏ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ତୁମେ ଏଇଠି ପାର୍କିଂ କରିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରଖିପାରିଲା। ତ ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଧାରା ଏବେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଏତିକି ହିଁ ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଏତିକି। ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ସେଇଠି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ସେଇଠି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି। ଆଉ ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ତ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି କାର୍ ବାଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଥିବା କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ଏପଟେ ଫଟୋ ବି ଉଠି କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଯିବା ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖିବା ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଟିକେ କେମିତି ଦେଖିବା ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ନା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଖିବା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ପୁରା ମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପୁରା
कुआडे आछन माने हॉलीवुड मूवी बढ़िया पूरा गछ गुड़ा पूरा सीधा सीधा लंबा लंबा गछ देखिए तो चलत वीडियो बर्तमान बंद कर दिया। तो आम बर्तमान तलपट को पड़े आसु तलपटे नजारा एमती किसी अच्छी आम से उपरपटे जाइए एपटे तलपटे आसी नु देखो से गुड़ा लोक गुड़ा अच्छा से पटे अच्छा से गुड़ा लोक गुड़ा देखो से जूम कले फाटी जाए तो चलतु आम एपटे तलपटे आस पूरा नजारा पूरा मस्त जगह तलपट अच्छी देखो एपटे माकड़ भी अच्छा पूरा आवाज करपटे तौक आहरी गले आहरी पूरा खतरनाक देखा माना हॉलीवुड सीन भाई किंगकंग मूवी रे जमती नहीं ना किंगकंग मूवी रे जमती पूरा एमती जगह अच्छी ना से पूरा खतरनाक जगह मस्त जगह आहरी एपटे पूरा तौक जी जदि ना आहरी पूरा भल जगह मिल आम जो शिकार करते आसुने ना मुझे आसी आम भीमकुंड तौक मैंने आपने भाभी नी एमती जगह अच्छी भीमकुंड तले पूरा खतरनाक सीन एत मस्त मस्त जगह मैंने आप देखिले भी आश्चर्यजनक होते खतरनाक जगह तो पानी आवाज टी आसो तो एंजॉय करूँ चलते माहौल टे देखो पूरा खतरनाक तो आम से जगह को जीवा से जगह जाकि बनवा ये रिक्स अच्छी तो आम यहीटार एमती एमती बुलिकी जावाई पड़ो से तो एमती सीधा गले ये रिक्स टी अच्छे देखो एमती अच्छी ढलान अच्छी तो ये आम बुलिकी जा यो यो हणी सिंह देखो आम आसिक जगह पहुँची गले देखो के खाता ना ऊपर पानी गुड़ा पड़े मस्त देखा ये गाधेवाई है कि एत सुविधा ना सुविधा अच्छी तो सडनली जदि आप ये गोड़ा खसीगला तार ये नहीं जी नजारा देखो व्यू पूरा खतरनाक ये तो फाइनाल आम से बाहरी आसलु ये देखते जंगल मुझे कहती ना कि पूरा खतरनाक जंगल देखते पूरा गछ तो एमती किसी अच्छी तो आम बर्तमान बाइक रे पूरा बस बस धर कीटा तो एमती किसी नजारा अच्छी पूरा देखते बाइक पूरा लुट तो एबे आम जीवा धर रास्ता टे देखो आगे से ये घाटी टेकी जाए बोल से धर अरे आगे टेकी हाँ रास्ता देखते किसी नजारा अच्छे पूरा खतरनाक ऑफ रोडिंग रास्ता जीव धरता साला रास्ता गोटे जगह अच्छी गोटिया गाड़ी बर्तमान सरीगला गाड़ी बर्तमान आ गोटे जगह अच्छी जस्ट टी आगे तो सहीटा है यहाँ टे छोटिया घाटीटा यहाँ बारी सारे ये बर्तमान गेटा ये देखते ये गेट ये गाँ बारी गेटा ये गेटा मिल ये देखते लोकेशन देखते ये गोटे पोखरी अच्छे ये देखा पोखरी तो यहाँ आगर गाँ गाँटा गोटे मिल रास्ता यहाँ फेरवा बाट गला बड़े ये रास्ता देखी जाइए
तो आम फाइनाली आसिक पहुँचे आम जमदुरी जमदुआरी घाटी पाखे ये आमर मकर ता पूर्व दिन ये यात्रा हुए आम लोकेशन ये घाटीटा टे चढ़ाणीटा ये अच्छी एटा देख चढ़ाणी अच्छी ये तो बर्तमान घाटी चढ़ी जाइए खाली जंगल जंगल रास्ता मंदिर टाइप मंदिर ये मकर आर दिन यात्रा हुए